जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाइपारे। आज प्रथम खबर मयूरभंज अनुसूचित जनजाति संरक्षित लोकसभा संसदीय निर्वाचन मंडली पर जड़े मात्र स्वाधीन प्रार्थी तांकर नामांकन पत्र प्रत्याहार करने पर चूड़ांत प्रतिद्वंदी प्रार्थी नाम तालिका प्रकाश पाई। यह निर्वाचन मंडली पर 2 जन महिला समेत मोट 13 जन प्रार्थी रणांगन में अवतीर्ण होइथिबार स्पष्ट हो जाइछि। प्रतिद्वंदिता प्रार्थी मध्य स्वीकृतिप्राप्त जातीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दल में 3 जन प्रार्थी मध्य बहुजन समाज पार्टी जटिया साव, भारतीय जनता पार्टी नवचरण माझी, विजु जनता दलर सोदाम मारंडी, पंजीकृत राजनीतिक दलर 5 जन प्रार्थी मध्य झारखंड मुक्ति मोर्चार अंजनी सोरेन, आजसू पार्टीर आंता आलोक बास्के, भारतीय जवान किसान पार्टीर गुरुचरण हेम्ब्रम, सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया रो पीताम्बर नायक, भारतीय न्याय अधिकार रक्षा पार्टीर सुकांत हेम्ब्रम और 5 जन स्वाधीन प्रार्थी मध्य अशोक कुमार सिंह, कान्हूचरण टुडू, बाजुन हांसदा भंजसेना समर्पित रवींद्रनाथ सिंह और शांतिलता चातार रही। गत 2019 लोकसभा निर्वाचन तुलन में एथर निर्वाचन में 5 जन प्रार्थी संख्या अधिक रही। गत निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करथिबा 8 जन प्रार्थी मध्य बीजेपी इंजीनियर विशेश्वर टुडू तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी प्रार्थी डॉक्टर देवाशीष माराणी को मात्र 25,556 अधिक भोट पाई निर्वाचित होते। बीजेपी प्रार्थी इंजीनियर टुडू 4,83,812 खंड एवं निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेडी डॉक्टर मारांडी 4,58,556 भोट पाई। तृतीय स्थान में कांग्रेस जेएमएम मेंटो प्रार्थी जेएमएम अंजनी सोरेन 1,35,552 खंड भोट पाई। अन्य 5 जन प्रार्थी मध्य स्वाधीन प्रार्थी पार्वती मूर्ति 13,937 खंड भोट, स्वाधीन प्रार्थी रविंद्र सिंह 10,699 खंड, बहुजन समाज पार्टी रविंद्र सिंह 10,240 खंड भोट, बहुजन पार्टीर भरत चंद्र सिंह 9,315 खंड भोट और स्वाधीन नंदकिशोर किस्कू 6,889 खंड भोट पाई। तत्सहित नोटारे 21,356 भोट पड़ा। एथर निर्वाचन में मुख्यतः बीजेडी और बीजेपी प्रार्थी मध्य तीव्र प्रतिद्वंदिता होवार संभावना रही। निर्णायक भूमिका मेंटो जेएमएम प्रार्थी मतदान संग्रह उपर चूड़ांत फलाफल निर्भर करिवो। एही लोकसभा अंतर्गत बारिपदा, मरड़ा, बांगीरपोषी, उदुला, सारसकणा, रायरंगपुर और जशपुर 7टी विधानसभा निर्वाचन मंडली रही। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला खुंटा अबकारी विभाग पक्षर शुक्रवार सकाल 6टा समय गोपबंधु नगर ब्लॉक कुआमरा मठसाही जैनिक महिला निकटर 1 किलो 130 ग्राम ओजनर गंजेई जबत करने सहित संपृक्त महिला को गिरफ्त कर कोर्टचालाण कर। खुंटा अबकारी थाना अधिकारी ममता दास को कहवा अनुजाई पूर्व सूचना अनुसार सकाळ पेट्रोलिंग बेले एक टीम कुआमरा मठसाही प्रभाकर जेना घरे पहुँची ठीक सेतिकी बेले तांको स्त्री अन्नपूर्णा बयस 45 वर्ष एक मुणी रे यही गंजेई नहीं मंदिर पटे पलि जावाई चेष्टा करथिले। टीम हाथ में धरा पड़ते। घटनास्थल में 1 किलो 130 ग्राम गंजेई सह तांको गिरफ्त कराइथिला। उक्त गंजेई अनुमानिक मूल्य 11,000 टंका हेबो बोली अधिकारी ममता दास कहते। महिला जनक बहु पूर्व यही व्यवसाय रे संपृक्त थिबा कहुछि। पुलिस पक्षरु तांको नाम रे 25/2024 रे एक मामला रुजु करी तांको कोर्टचालाण कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर वज्रपात जो जड़े 100 वर्षर शिशु मृत्युवरण करता बेले 3 जन गुरुतर आहत होती। एपरी दुखद घटना शुक्रवार बांगीरपोषी ब्लॉकर सरिषपारा ग्राम पंचायतर रंगामाटिया ग्राम में घटी। मृत शिशुकन्या जनक कांदरा मारांडी और साकरा मारांडी झील जयश्री मारांडी बोली जनाई। आहत मध्य कांदरा मारांडी, साकरा मारांडी बड़ झील जास्मिन मारांडी 10 वर्ष और शंकर टुडू सीता टुडू पुओ मुकेश टुडू एवं अनंत मारांडी बोली जनापड़ी।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶୁକ୍ରବାର ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସମେତ ଆହତମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଘରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ମିଳିଥିବା ନେଇ ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନଲାଇନରେ ମୋଟ 9,34,862 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନଗର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ 9/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ 66D ଧାରା ସହିତ IPC 417, 419, 420 ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2023 ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାମକ ଏକ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ରେ 8483568991 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନାମୀ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ସକାଶେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ସହିତ 2 ଦିନ ଧରି କାମ କରିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ପ୍ରିମିୟମ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂଚନାକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ନିଜ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 2023 ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରୁ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 9,34,862 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବାରୁ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାଝର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅସନବଣିରେ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶେଷରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆସନବଣି ଗ୍ରାମର 230 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସବୁଦିନେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲାମାନେ କାଦୁଅ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସୁଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ଆସନବଣିରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିନଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ସିଧା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ତୁଳସୀ ଚୌରାସ୍ଥିତ RBL ଫିନସର ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜୈନିକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଜାତି ଉଠାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହିତ ଧମକ ଚମକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ନେଇ ସଂସ୍ଥାର 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସଂସ୍ଥାର ମ୍ୟାନେଜର, ଶାଖା ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ 316/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ସହିତ IPCର 294, 34, 341, 354 କ ଏବଂ 506 ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ସଦର SDPOଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଡ଼ିହା ଗ୍ରାମରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ରନ୍ଧା ମଦ, ମହୁଲପୋଛ, ମଦ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଜବତ ମଦର ପରିମାଣ 650 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା ଓ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା,
मधुपुर ग्रामर जितराय सिंह, मारकुंडी ग्रामर सुषमा बेहरा और पार्वती बेहरा बोली अबकारी पक्षर सूचना मिली। समस्त निकटर 8000 केजी महुल पच जबत कर नष्ट कर यही चढ़ाऊ महिला सब ट्रेजरी अफिसर हेमंत सिंह मजिस्ट्रेट भाव दायित्व नहीं बेले सशस्त्र पुलिस समेत बारिपदार अबकारी मोबाइल टीम इन्स्पेक्टर श्रीधर महांती, देउली अबकारी थाना अधिकारी निरंजन साहू समेत कुलियाणा अबकारी थाना अधिकारी आदि सामिल थिले। प्रकाश ताउकी बेतरंडी अबकारी थाना अधीन में बड़साई थाना अंचल थिबा बेले विभाग तरफ केवल मझिरे मझिरे लोक देखाणिया चढ़ऊ कर नीरव रोथु देशी मद एठारे घरे घरे कुटीर शिल्प परिणत होगा बसलाणी। बड़साई थाना अंचल पूर्वर बहु थर नकली विदेशी मद प्रस्तुति केन्द्र जबत होता बेले चलित निर्वाचन समय बड़साई थाना अंचल स्वतंत्र दृष्टि देवाई बुद्धिजीवी महल रे दाबी हो। परवर्ती खबर मोरडा निर्वाचन मंडल विभिन्न स्थान में भोट प्रचार कर शुक्रवार अपराह्न प्राय 4टा समय साणमुंडावणी पंचायतर खुंटापाल ग्राम में एक विशेष कार्यक्रम में जोग देते राज्य गणशिक्षा मंत्री तथा मयूरभंज लोकसभा बीजेडी सांसद सुदाम मारांडी। उक्त ग्राम में अवसरप्राप्त शिक्षक मंगलचरण टुडू धर्मपत्नी तथा केन्द्र जलशक्ति तथा आदिवासी व्यापार मंत्री विशेषर टुडूंकर निज खुड़ींकर एकादशाह कर्म पर पूर्वर केन्द्रमंत्री श्री टुडू एठाकू आसथिबा बेले तांको सह साक्षात होई दुहींक मध्य सौहार्दपूर्ण भाव किछि समय आलोचना होता। मात्र आगामी निर्वाचन संपर्क में सांबादिकों कौन सूचना न दे बंधु भाव जोग देइथिले बोली कही दलीय कार्यक्रम में जोग देवाई चढ़ई गाँ ठारे हेबाकु थिबा निर्वाचनी सभा लगी श्री मारांडी चली जाते। अन्य पक्षरे निर्वाचन समय यही जिलार 2 टाणुआ नेतांक मध्य होइथिबा साक्षात को नहीं चर्चा जोर धरी। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।